अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। JH टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। पाकिस्तान की GDP 314.6 बिलियन डॉलर्स की है और पाकिस्तान का शुमार आज दुनिया की टॉप 25 इकॉनमीज़ में होता है। ये खूबसूरत मुल्क आज ज़रूरी वसाइल और ख़ूबसूरत कुदरती मनाज़िर से भी भरपूर मालामाल है। पाकिस्तान आज दुनिया के कई ममालिक से पूछ सकता है कि आज हमारे पास मोटरवेज़ हैं, सी पोर्ट्स हैं और एटॉमिक पावर है, तुम्हारे पास क्या है? तो मुमकिन है कि हमें जवाब मिले कि हमारे पास माल है, यानी कि डॉलर्स। जी हाँ, यही एक बहुत सी वजूहात में से एक वजह है कि पाकिस्तान आज तरक्की की वो मनाजिल तय नहीं कर सका जो इतने ज़्यादा वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान का मुकद्दर बनना चाहिए थी, लेकिन ना बन सकी। नाजरीन, जिस किस्म की तरक्की आज हम तरक्की याफ्ता ममालिक पे देखते हैं और जिस किस्म की तरक्की का ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था, इसके लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है: कैपिटल, डॉलर्स और फॉरेन एक्सचेंज। और ये तीनों चीज़ें ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं हैं। नाज़रीन, किसी भी हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स वसूली से आता है और पाकिस्तान की तरक्की ना करने की एक बड़ी वजह बदकिस्मती से साहिब हैसियत अफराद का टैक्स अदा ना करना है। अब आप कहेंगे कि भाई हर चीज़ पर तो टैक्स लगा रखा है, खाने पीने, मोबाइल फ़ोन, पेट्रोल, मेडिसिन, सांस लेने के अलावा हर चीज़ का तो टैक्स ऑलरेडी अदा करते हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि टैक्स नहीं देते। तो बात ये है कि टैक्स के मामलात को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा मामले को बारीकी से देखना होगा। दुनिया की हर हुकूमत अपने अवाम पर टैक्स लगाती है। ये वो रकम होती है जो अवाम हुकूमत को मुल्क की तरक्की की खातिर अदा करते हैं, और अवाम की तरक्की का ख्याल रखने वाली हुकूमतें भी इस पैसे को अवाम की फलाह व बहबूद पर ही खर्च करती हैं। नाज़रीन, टैक्सेस की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं: डायरेक्ट यानी कि इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट यानी कि सेल्स टैक्स। नाज़रीन, डायरेक्ट टैक्स जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिस है, वहाँ जाकर डायरेक्टली पे किया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते वक्त पेमेंट के साथ टैक्स की पेमेंट भी की जाती है, जो कि पहले होल सेलर, देन रिटेलर और फिर कंपनी और फिर FBR ऑफिस में गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली पहुंचती है। डायरेक्ट टैक्स में कमाई हुई इनकम पर परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में परचेज़ किए हुए प्रोडक्ट पर परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। डायरेक्ट या इनकम टैक्स साल में कम से कम 4 लाख कमाने वाले अमीर लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं उनसे कलेक्ट किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स हर प्रोडक्ट पर जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं उस पर देना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट के लिए 1 साल का टाइम अलॉट किया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स की पेमेंट आपको एट द टाइम करनी होती है जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे होते हैं। तो परचेज़ किए प्रोडक्ट की पेमेंट करते वक्त आपको उसी वक्त उस प्रोडक्ट पर लगे हुए टैक्स को भी पे करना पड़ता है। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करने का दौरानिया जुलाई 1 से 30 जून तक कंसीडर किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में 70 डिफरेंट टैक्सेस लगे हैं जो 37 डिपार्टमेंट्स, प्रोफेशन या एजेंसीज पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगा रखे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कॉरपोरेट वर्ल्ड पर जो टैक्स लगाया गया है वो 29% के रेट पर है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और बैंकिंग सेक्टर पर रेट इससे भी ज़्यादा है जो कि 35% बनता है। नाजरीन, सेल्स टैक्स जो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो प्रोडक्ट्स पर होता है, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती हैं वो सर्विसेज पर होता है। और यहाँ आप तफसील से देख सकते हैं कि कौन सा सूबा कितने % सेल टैक्स कलेक्ट कर रहा है। इन रिकॉर्ड के हिसाब से सिंध सबसे कम सेल टैक्स कलेक्ट करता है, जो कि 13% के हिसाब से है। अब टैक्स सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आप सबसे एक सवाल किया जाता है
کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکس یعنی کہ انکم ٹیکس جمع کروانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو جواب بہت ہی حیران کن اور افسوسناک ہے۔ 2013 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ڈائریکٹ یا انکم ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ کو پے کرنے والوں کی تعداد صرف 7,68,000 بنتی ہے، جو کہ پورے پاکستان کی 190 ملین پاپولیشن کا جسٹ 0.57% بنتا ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ یہی ڈیٹا اگر ہم ایک ڈیولپ کنٹری یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہاں یہی ٹیکس پے کرنے والوں کی کوانٹٹی 77% بنتی ہے، جو کہ بہت اچھی ہے۔ سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہی 7,68,000 لوگ، جو کہ 1% سے بھی کم ہیں، ملک کی آمدنی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ترقی کا خواب کیسے ہی دیکھا جا سکتا ہے؟ اب ہم اس صورتحال کی وجوہات اور اس کے کچھ اثرات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، جس میں پہلی وجہ کرپشن ہے۔ سرکاری اہلکار ٹیکس لینے جاتے ہیں اور رشوت لے کر آ جاتے ہیں، اور ٹیکس نہ دہندگان بھی اپنی آمدنی کم ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کو ٹیکس کم سے کم دینا پڑے۔ دوسری وجہ ٹیکس کی پرسنٹیج کا زیادہ ہونا ہے۔ جب ٹیکس نہ دہندگان اپنا ٹیکس چھپاتے ہیں تو گورنمنٹ کو اپنے ملک کے نظام اور حالات کو چلانے کے لیے مجبور ہو کر ٹیکس کی شرح کو بڑھانا پڑتا ہے، جس سے انفارچونیٹلی جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور نیکسٹ ایئر وہ لوگ بھی ٹیکس دینے سے انکار کرنے کے مختلف طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں ٹیکس وصولی کی کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ انہوں نے کب، کہاں اور کتنا ٹیکس ادا کرنا ہے، جس کی وجہ سے ٹیکس وصولی کا ہدف پورا نہیں ہو پاتا اور پاکستان کی ترقی رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک تعداد ایسی بھی ہے ان لوگوں کی جو ٹیکس دینے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے۔ یہ بولتے ہیں کہ ہم ٹیکس کیوں دیں، ٹیکس دینے کی وجہ کیا ہے، پاکستان میں آج تک جتنے لوگوں نے ٹیکس دیا ہے اس سے گورنمنٹ نے کتنی ترقی کر لی، یا پھر یہ لوگ گورنمنٹ کو کرپٹ سمجھتے ہیں۔ اب حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس کے اسکیل کو تھوڑا ریوائز کیا ہے، جس کے تحت اگر آپ سالانہ 4 لاکھ یعنی ماہانہ 33,333 روپے کماتے ہیں کم از کم، تو آپ کو سال میں صرف ایک بار 1,000 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ اگر آپ کی آمدنی بڑھے گی تو آپ کا ٹیکس بھی بڑھتا جائے گا۔ اگر آس پاس کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ بہت ہی کم ریٹ ہے۔ اس کا مقصد گورنمنٹ کا صرف یہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جائے، اور اس طریقے سے اب پاکستان میں ٹیکس کے ریٹ کو بڑھایا جائے تاکہ ملک کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو اور ملک ترقی کی جانب بھی گامزن ہو سکے۔ آخر میں آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے پیارے وطن پاکستان کی خاطر، اپنے پاکستان کی ترقی کی خاطر، پاکستان میں موجود صاحب حیثیت افراد کو اپنے ملک کی خاطر زیادہ سے زیادہ ٹیکس باقاعدگی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اسی میں ہمارے ملک کی ترقی اور بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس ویڈیو میں کچھ آپ کو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب، شیئر، لائک اینڈ کمنٹ کرتے جائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔